हाय सांगमाने जय जगन्नाथ। आज आम कोलकाता सिटी बुलायापी आसलु। कोलकाता गोटे जगह अच्छी साइंस सिटी बोली बहुत बहुत बड़ जगहटे बहुत भल साइंस सिटी बहुत शुणला पर आज आम आसचु बुलायापी साइंस सिटी। ये आसी देखला जना पड़ा कि बहुत बड़ एरिया बहुत लोक आसछन्ति। तो आसतु साइंस सिटी बुली देखिबा। आसतु सांग मैंने साइंस सिटी साइंस विजिट एरिया को जीवा जो अंधार घरे ग्रह नक्षत्र मान को से माने देखेबे प्रोजेक्टर माध्यम रे 3टारू पाखापाखि गोटे घंटार कार्यक्रम गोटे बेली चेयर फाँका ना सब चेयर फुल अच्छी तो बसिया भी जगह ना ये रूम भितर अंधार घरे अंधार करदे से लाइट सब बंद करदे एबे भी अंधार अच्छी प्राय ये गोटे गगलेस दे पिंधापी ब्लैक कलर जोटा पिंधि आप बसबे ग्रह नक्षत्र मान को देखिए ऊपर प्रोजेक्टर माध्यम से देखिए जेहेतु टाइम आउट थिला आम बाहर को पलि आसलु बाहर आउ कि जगह बुलाबुली करवा रोपियो भी अच्छी रोपियो रे बसी पार्क टोटल व्यूटा ऊपर एंजॉय करवा। तो चलतु देखिवा आउ किछि व्यू। आम बर्तमान रोपियो रे जीवु ए रोपियो आसीगला बर्तमान आम रोपियो रे बसीचु रोपियो धीरे धीरे ऊपर जाऊँगी देखी पाते रोपियोर व्यू किसी प्रकार आस
ये हूँ तलर भ्यू रोपियर भ्यू किसी यही प्रकार देखिपे आपण मैंने तलर नजारा आम रोपियर स्टेशन छाड़ी किसी बाट आसीगलु रोपियो पूरा खाली अच्छी भाई पूरा खाली कहीं गोटे ना मु एका जाऊँगी ये हूँ साइंस सिटी टिकेट जो चेकिंग हुए सीटा तले देखी पाथे यहाँ ही एंट्री गेट एपटे एंट्री करे ही भितर जा पड़ो ये देखी पाथे मो आगे गोटे रोपियो कैप माने डोर भाई अच्छी से कहीं ना ये 3टा अच्छी जो थे कि मुझे एकुटिया ही अच्छी 3टा बॉक्स यहाँ हूँ एंट्री गेट जोटा देखी पाथे तले एपटे एंट्री करी टिकेट नहीं एंट्री करी भितर आसबे आसला व्यू किसी यही प्रकार थी ऊपर बहुत क्लियर से देखा जाऊँगी देखो ये जो राउंड भाई अंडा भली सीटा हूँ गोटे प्रोजेक्टर रूम जोटा जहाँ भीतर सब ग्रह नक्षत्र मनकर सब चित्र बा सब साइंस सब बन रखी साइंस पिला माने जोटा साइंस जो ग्रह नक्षत्र मैंने अंधार घरे देखते से रूमटा हूँ यहाँ ये जो देखुचु अधा अंडा आकार ये रूम भीतर अच्छी ये किसी क्षेपणास्त्र किसी मिसाइल बन रखिंट पिला मानक देखापी जोटा जो सब क्षेपणास्त्र सफल होमर जमी चंद्रयान-2 से भाई किसी ये रूम भितर ही से अंधार घर लाइट अच्छी जो आप ग्रह नक्षत्र मान देखिपारे बहुत बड़ एरिया ऊपर तो से भाई छोट देखा आप पछे देखी पाथे बहुत बड़ा बिल्डिंग अच्छी कलकाता सिटी व्यू किसी भाई आसची तले देखंतु केमिति पार्क बहुत 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 सुंदर देखा जाउची ऊपर व्यू किसी ये भाया अच्छी निश्चय बहुत क्लियर देखा जाउची देखंतु पिला माने केमिति पार्क बुलुछंती मु एकुटिया ही ये बसी तो मो आगे भी गोटे बगी अच्छी जमी कहीं नहांती पछरे भी से गोटे बगी अच्छी कहीं नहांती तो एकुटिया चलची किए 45 टंका टिकेट रोपियो टिकेट 45 टंका खाली जीवाटा आसवाटा पुणी 45 टंका आसा पड़ो 45 टंका ही भी कहीं लोक नहांती आम तो अलग जगह जाइए जो 200 टंका 200 टंका ना नहीं रोपियो तो बहुत लंग थिला ये बहुत सर्ट अच्छी तो मो पछे देखा तो गोटे बिल्डिंग अच्छी गोटे राउंड सीटा भी से साइंस सिटी भितर ही गोटे जगह अच्छी ये जगार भितर सब हाथ रे ही बन रखी सब प्लानेटेरियम बहुत 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 बड़ एरिया देखी पाथे किसी सिटीटा ये शो गचरे शो सब केमी शो कर रखी सब गच को बहुत मेन्टेनान्स करते बहुत लोग अच्छा मेन्टेनान्स नीट एंड क्लीन अच्छी गोटे कौटी डस्ट गोटे टिके गोटे 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 कभरटे भी ना गोटे जरी पेपरटे भी कौट पड़नी बर्तमान आम रोपियो आसीगलु तलक आसीज आ कि आम तो देखिए आगे गोटे स्टेशन अच्छी लास्ट स्टेशन रोपियर आम आसिल तलक ये जो रूमटा देखते या भितर सब हाथ में बन रखी सब प्लानेटेरियम सब जेकोसी ग्रह केमी माध्याकर्षण बलर गोटे जिनस गोटे रखी हुए से भाई बहुत गुड़े जिनस बन रखी से भितर को जावा तो आम आसीगलु ए आमर रोपियो आम ओह्ल पड़िलु नेटवर्किंग कर स्वदेशी तकनीकों का विकास किया गया। ये भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद में भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण इधर पूरा का पूरा हमारे नेताओं मिसाइल सब और जितना भी मिसाइल लॉन्च किया है वो सब दिखाया गया है। की बदौलत आज भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी के सभी उन्नत क्षेत्रों ये पार्क रे बुलू बुलू बहुत समय हो गला बहुत गुड़े जगह विजिट कलु एवं सांगटे आम फोन कला हावड़ा बीच आमर बोटिंग टाइम हो गला आ भाई तुम आस
ଏବେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଏଠୁ। ଆମେ ଏବେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର 4ଟି ପିଲର ଅଛି। ଯେଉଁ ବୋଟ୍ଟି ଏବେ ଆସୁଛି ଆମର ସେଇ ବୋଟ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ। ସେ ବୋଟ୍ଟି ଆସି ଏଠି ଲାଗିବ। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା। ହୁଗଲି ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆକୁ, ହୁଗଲି ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା ଆସିଛି। ଆମେ ଏବେ ବୋଟ୍ରେ ବସି ଯାଇଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି। ଏବେ ବୋଟ୍ଟି ଚାଲିବ 4ଟି ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରିକିରି ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବେ। କିଛି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବେ, କିଛି ଲୋକ ଏପଟକୁ ଆସିବେ। ତ ଏବେ ବୋଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ଏଭଳି ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍। ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି ଆପଣ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। 1943 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଆଜିକି 82 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଆଜିକି 82 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି ସେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଗିଛି। ଭିତର ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ବନେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି 80 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ସେପଟ ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ ମୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 800 ମିଟର। 800 ମିଟର ଲମ୍ବାର ବ୍ରିଜ୍ଟାର ମାତ୍ର 4ଟି ପିଲର। 4ଟି ପିଲରରେ 800 ମିଟର ବ୍ରିଜ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜିକି 82 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 1943 ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ। ତ ଏବେ ଆମେ ବୋଟିଂରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ବୋଟ୍ଟେ, ଯେଉଁଠି କ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ଟି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଇକି ଆସିଲୁ। କିଛି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ସେ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ। କୋଲକାତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ରେଟ୍ କମ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଟିଂ କରିଛୁ ଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ଏ ବୋଟିଂ ଟିକେଟ୍ଟା ହେଉଛି 17 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଆସିବେ ଏଠି 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା। 4ଟା ଷ୍ଟପେଜ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ 7 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇନୁ, ସେଥିପାଇଁ 17 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଆମର ହେଇଗଲା, କାମ ଚଳିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଅତି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ବି ଆସିବ, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯିବୁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଠିକି। ବହୁତ ଓସାର ଏଠି ଆମ ବୋଟ୍ଟି ଏବେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପୁରା ମଝି ଏରିଆ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଆସିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଓସାର ଅଛି। ଏଠି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ଏଠି ଗାଧାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ନଣ୍ଡା ବି କରନ୍ତି, ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଥାଏ। ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ବି ଯିବେ। ବୋଟ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ଟା କିଛି ଏଇଭଳି। ଆଗ ଷ୍ଟପେଜ୍ଟା ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ଏ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଲେ, କିଛି ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ୟୁଟର୍ନ ମାରିବୁ। ଏଇଭଳି ଆମ ବୋଟ୍ ଏଇଭଳି ବୁଲିବ। ବୁଲିକିରି ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଛୁ। ଏବେ ବୋଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ୟୁଟର୍ନ ମାରୁଛୁ। ଏବେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିକିରି ଆମେ ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବୁ। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତଳପଟେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବୁ।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସେଇ ବୋଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ବୋଟ୍ଟି ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେପଟେ କ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ହାଓଡ଼ା ବିଚ୍ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଏବେ ଏଠୁ ଯଦି ବୋଟ୍ର ଉପରେ କିଛି ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେବ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 5:40 ହେଇଗଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବି ହେଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 5:40ରେ। ଏଇଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବୁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ 2ଟି ପିଲର ଅଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସେଇଭଳି 2ଟି ପିଲର ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ପିଲରରେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ଏ ବୋଟ୍ରେ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯିବ, କାରଣ ରାତିରେ ଏ ବୋଟ୍ ଚାଲେନି। ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତ ପୁରାପୁରି ମନ କିଣି ନେଲା ଆଉ ହାଓଡ଼ାକୁ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯାଉଛୁ। ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତଳେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତଳର କିଛି ଏଇଭଳି ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ପାଖାପାଖି 800 ମିଟର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।